Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan. Hisgutan na to, Doc Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan. Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir JP dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak ug imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis. Muna. Bisan pa nga naay diabetes. Unya na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis ug inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 ug mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta. Gisayangan og palit sa DTX 500 ug mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta. Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw. Ang problema sa diabetic retinopathy Sir JP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata. Correct. Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naa siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maayong pananaw. Humaw pa na pagkaibawo. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Makaguol jud kaayo paminawon, Doc Ramil, nga kanang mahibalaan nimo nga ulahin na ang tanan. Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni mighty C? Palig-unon ni mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar. Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension. Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir GP. Kung practical ka Sir GP, diri gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa Power Duo. Ang DTX 500 ug ang mighty C. Imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood. Dili maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan makontrol niini ang imo nga diabetes. Pagkanindot, tsakto dyan na Doc Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol-pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior. Yay, no? So sigurado jud ang imong pananaw, usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og mighty C.
Mintras dili pa ulahi ang tanan. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C. Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong matyan. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal GERD. Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran tamis ang gikaon. Sa Dennis, Hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniud to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP. Ang pagdako si mong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks. Meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol, mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan. Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries. Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Ug ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mo gahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm. Kana mo'y kuyaw. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-Mighty C ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes. Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Moabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo produce nga insulin ang imong pancreas. Nya, muhulat pa ka og mabankrupt ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon,
mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw og malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisa nimo og Mighty C Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo. Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. So kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang.
Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala. Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics. Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides. Mao jud nay superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw. Asa magud mo makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo. Grabe sa. Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana. Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naas gata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3? Wala. May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid naa kay caprylic acid, caproic acid ug naapay capric acid. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio? Wala. Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang. Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose. Ang ketones Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP pananglitan. Mobiyahe ka.
Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon. Gutom na. Kinahanglan na adyo kay D3 Bio aron ang ketones nga naa sa D3 Bio mao'y kaunon sa imong utok. Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc. Food for the brain jud, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa eroplano, Sir JP. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very Question, efficient. ang imong D3 nabay ketones? Wala. D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na gyud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Idi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao-gi-recommend niya sa kuha ang May TC vitamin C. Sukad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas. May TC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon, Dok, nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuya na. Nainomduman ba nimo, Sir JP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na nada, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc,
kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong hisgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan. Good bacteria. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan. Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulunggan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok. Napod na sa atong mga panit Sir GP. Of course. Muna ilang mga tambayan, Doc. 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trilyones. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas. Correct. Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon. Unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man gitabangan sila. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa tuwa pa lang baba, nanatay probiotics. Correct. So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria. Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP. Dili. So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo. Pagsulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon. Lipay kaayo ang mga good bacteria na. Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics. Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3? Wala jud. Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria. Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto,
napadyoy gasunod nga epekto. O kadagat sunod-sunod di ay chain reaction. Ga-domino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B. Ang B complex importante jud kay na sa imong nerves. Correct. Mo na nga importante nga moinom jud ka og D3 Bio Sir JP. Nganong mo B complex pa jud? Nga na may D3 Bio. Importante na sa imong kurente sa imong lawas. Ang ganahan jud nako Sir JP kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones. Gusto ko happy ka. Naman joy mga ingana nga tao Sir JP kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plan D3? Wala. Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride. Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso. Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radyo natin Nationwide sa Pilipinas.